jour, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même, et ainsi j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi, et si je péris, je périrai. Vá e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim ireis ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo, perece. Esther 5, 1 à 3. Agora Esther 5, 1 a 3. Esther 5, 1 à 3. La Bible dit que je vais seulement lire en français rapidement. Et il arriva au 3e jour qu'Esther se revêtit de son vêtement royal et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, vis-à-vis de la maison du roi. Et le roi était assis sur le trône de son royaume dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux. Elle trouva faveur à ses yeux. Et le roi tendit Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Et Esther s'approchait et toucha le bout du sceptre. Et le roi dit, que veux-tu, reine Esther, et quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. Alléluia. Parole du Seigneur, les portes de faveur. As portas do favor. On peut acclamer le Seigneur en s'asseyant. Podemos aplaudir ao Senhor e tomemos os nossos assentos. Les portes de faveur. As portas do favor. Tel sera notre thème en cette matinée. É o nosso tema desta manhã. Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, Sabeis, amados no Senhor, l'une des choses que la prière facilite est la libération de la faveur. uma das coisas que a oração facilita é a liberação do favor. Frères et sœurs dans le Seigneur, Amados no Senhor, nous voulons parler des portes de faveur. falaremos sobre portas de favor. Qu'implique la faveur? Quais são as implicações de favor? Qu'implique la faveur? O que implica o favor? Numéro 1. Primeiro, La faveur implique un accès illimité, o favor implica um acesso ilimitado, livre et sans entrave. e sem traves. Un accès illimité, Um acesso ilimitado, livre et sans entrave. sem entraves. Voyez-vous, il était interdit Vede-vos que foi interdito à une personne de se rencontrer avec le roi sans audience. alguém encontrar-se com o rei sem audiência. Et la personne qui allait se rencontrer avec le roi sans audience E a pessoa que foi se encontrar com o rei sem audiência devait se retrouver sous peine de la mort, tinha a pena de morte, selon le décret qui avait été signé. segundo o decreto que foi assinado. Mais à cause de la faveur, Mas por causa do favor, la Bible dit que dans Esther 5, 2, qu'Esther a trouvé grâce et faveur aux yeux du roi. Esther 5, 1 a 3 diz que Elle a eu Esther un encontrou favor diante accès do sans rei. résistance. Teve acesso sem resistência. Elle a eu un accès sans obstacle. Teve acesso sem obstáculo. Numéro 2. 2. Qu'implique la faveur? O que implica o favor? La faveur O favor implique la suspension du protocole. implica a suspensão do protocolo. Le protocole devient suspendu uniquement pour toi. O protocolo deve se suspender unicamente por ti. Voyez-vous, Vede-vos, pour accomplir l'intention divine, para cumprir a intenção divina. voyez-vous que Esther a eu la faveur du roi. Vede-vos, Esther alcançou o favor do rei. Cela veut dire que tu n'es pas obligé de passer par le chemin par lequel ils sont passés Quer dizer que você não é obrigado a passar pelo caminho igualzinho em que eles passaram pour pouvoir obtenir ce qu'ils ont obtenu. para obter o que eles obtiveram. Une personne normale doit normalement étudier, avoir son diplôme de licence pour travailler, Normalmente uma pessoa deve estudar, ter o seu diploma de licenciatura para trabalhar, pour être quelqu'un de considérable dans la société. para ser alguém considerado na sociedade. Mais lorsque la faveur de Dieu existe dans ta vie, Mas quando o favor de Deus alcança a tua tu vida, n'es pas obligé de passer par ce protocole-là. não serás obrigado a passar por estes protocolos. Une personne normale doit d'abord réunir l'argent pour la prédot, la dot et ensuite le mariage. Uma pessoa primeiramente deve reunir finanças para fazer a apresentação, pedido e depois o Mais casamento. lorsque la faveur de Dieu est sur toi, Mas quando o favor de Deus é sobre tu ti, peux briser le protocole et tout faire en un seul jour. pode quebrar o protocolo e fazer tudo no mesmo Le dia. protocole est devenu suspendu uniquement pour Esther. O protocolo foi suspenso unicamente por causa da Esther. Troisième point.
terceiro ponto, qu'implique la faveur. o que implica o favor, Ce sont les opportunités são as oportunidades et privilèges illimités. e privilégios limitados, Les opportunités et privilèges illimités oportunidades e privilégios ilimitados avec la personne principale. com a pessoa principal. Et ici, il s'agit de la personne du roi. E aqui aborda sobre o rei. Imagine-toi, vous violez le protocole Imaginei vós que violou o protocolo et vous vous rencontrez directement avec le roi. e encontrou-se diretamente com o rei. Au lieu que tu ne sois mise sous peine de mort, Ao invés de receber a pena de morte, le roi te demande: que veux-tu, Esther, que je fasse pour e o toi? rei te pede: queres que eu faça por ti? Esther n'a pas encore demandé. Esther ainda não havia pedido. Et le roi lui-même ajoute en disant: même si c'est la moitié du royaume, je te le O donnerai. próprio rei até acrescentou: ainda que for a metade do meu reino, te darei. Cela veut dire, quand je parle de la faveur, Quer dizer que quando eu falo sobre o favor, je parle d'une existence avec un chèque blanc. eu falo de uma existência com um cheque branco. Tu es une existence avec un chèque blanc, Uma existência com um cheque branco, avec des personnes stratégiques. com pessoas estratégicas. On te demande: que veux-tu que je fasse? C'est toi qui vas déterminer. E te pedem o que é que queres que façamos. És Donc tu ce que sont vais des gens qui ont dizer. déjà des réponses avant qu'ils n'aient demandé. Quer dizer, são pessoas que já merecem respostas antes de pedirem. Leurs désirs sont devenus des ordres pour plusieurs personnes. Aí, os seus desejos se tornam ordem para muita gente. C'est ça la dimension de la faveur. Esta é a dimensão do favor. Au point 4 maintenant, Quarto ponto agora. qu'implique la faveur? O que implica o favor C'est un climat d'acceptation et d'attraction. é um clima de aceitação e atração. Un climat d'acceptation et d'attraction. Um clima de aceitação e atração. Le manque de faveur, A falta de favor c'est lorsque on te haït avant que l'on ne puisse te connaître ou te voir. é quando te odeiam antes de te conhecerem ou te verem. Mais la présence de la faveur, Mas a presença de favor c'est lorsqu'on est capable de t'aimer avant de te connaître et de te voir. é quando são capazes de te amar antes de conhecê-lo e vê-lo. Le Seigneur te recommande dans les cœurs des gens. O Senhor te recomenda em corações de pessoas. Tu es aimé et apprécié par des gens. És amado e apreciado por multidões. Un climat d'acceptation et d'attraction. Um clima de aceitação e atração. Au point 4 maintenant. Agora o quarto ponto. 5. 5. C'est le flot de la fortune. É o fluxo da fortuna. Le flot de la fortune. O fluxo da fortuna. La faveur établit la personne dans le flot de la fortune. O favor estabelece a pessoa no lugar da fortuna. Les gens viennent te voir As pessoas vêm te ver et ils commencent à te donner des choses sans que tu leur aies demandé. e começam a dar presentes sem pedir. Dans 1 roi 10, É 1 Reis 10, 23 à 25, 23 e 25. la Bible nous parle de l'histoire de Salomon. A Bíblia conta-nos a história de La Salomão. Bible dit que les gens venaient de toutes parts sur la face de la terre Diz que vinha muita gente em toda parte do mundo pour contempler la sagesse de Salomon para contemplar a sabedoria de et Salomão pour apporter des présents à e Salomon. trazendo presentes ao Salomão. Est-ce que Salomon demandait? Non. Será que Salomão pediu? C'est la Não. dimension de la faveur É a dimensão do qui favor amène un flot de la fortune dans ta vie. que traz consigo o fluxo da Dans fortuna. Daniel 1 au verset 9, Daniel 1:9. lorsque le roi a établi un chef pour contrôler les Juifs, Quando o rei estabeleceu o eunuco para controlar os en judeus, ce qui concernait le jeûne qu'il devait faire, concernente ao jejum que tinham que tout le fazer, monde devait prendre les mets délicats du roi. todo mundo tinha que tomar um pouco do cálice do rei. Daniel était dans un jeûne de 21 jours. Mas Daniel, sendo jovem, Il était dans un jeûne estava em jejum, et il ne mangeait que des légumes. só comia legumes. Et la Bible dit qu'il trouva grâce et faveur aux yeux de ce chef-là. E a Bíblia diz que encontrou graça e favor aos olhos desse chefe. Et le visage de Daniel E o rosto de Daniel rayonnait et resplendissait plus que tous ceux qui mangeaient les mets délicats du roi. resplandecia muito mais do que aqueles que comiam das iguarias do rei. Voyez ce que la Bible dit. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. E aqui a Bíblia diz que Daniel achou graça e favor ao pé do eunuco. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? O que eu quero dizer La aqui? faveur O favor est supérieure au labeur. é o superior ao labor. La faveur O favor est supérieure au labeur. é superior ao labor. Le labeur est commandé. O labor é comandado. Tandis que la faveur fera pour toi ce que le labeur ne fera jamais. Enquanto o favor fará por ti aquilo que o labor jamais fará. La faveur apportera pour toi ce que ton certificat ou ton diplôme n'apportera jamais pour O toi. favor trará para ti aquilo que o teu certificado
certificado de diploma nunca trará. La faveur apportera pour toi ce que l'argent ni les richesses n'apporteront O jamais. favor trará por ti aquilo que o dinheiro e riqueza jamais farão. Quelle est maintenant la voie de la faveur? Agora, quais são as vias do favor? Quelle est la voie de la faveur? Qual é a via do favor? Numéro 1, Primeiro, c'est le caractère primeira via é o caráter et la justice. e a justiça. Le caractère O caráter et la justice. e a justiça. Frères et sœurs dans le Seigneur, Amados no Senhor, tu n'auras jamais au-dessus de ton caractère. jamais estarás acima do seu caráter. L'onction t'ouvrira les portes, A unção te abrirá as portas, mais le caractère maintiendra les portes ouvertes. mas o caráter manterá as portas abertas. L'onction t'ouvrira les portes A unção te abrirá as portas, et le caractère maintiendra les portes ouvertes. mas o caráter é que manterá as portas abertas. Quelqu'un dit ceci, Alguém diz o seguinte, Billy Graham disait, Bill Graham disse, celui qui perd de l'argent, aquele que perde o dinheiro, il a beaucoup perdu dans la vie. perde muito na vida. Mais celui qui perd sa santé, Aquele que perde a sua saúde, il a peu perdu dans la vie. perdeu pouco na vida. Mais celui qui perd le caractère, Mas aquele que perde o caráter, il a tout perdu dans la vie. perdeu tudo na vida. Quand tu perds de l'argent, tu as beaucoup perdu. Quando perde o dinheiro, perdeu muito. Quand tu perds la santé, tu as un peu perdu. Quando perde a saúde, perdeu pouco. Mais si tu perds le caractère, tu as déjà tout perdu. Mas se perdes o caráter, perdeu tudo. Ne négligez jamais votre caractère. Nunca negligencie o seu caráter. L'onction attire, ouvre les A portes. unção atrai, abre as Mais portas. le caractère maintient les portes Mas o ouvertes. caráter mantém as portas Dans abertas. le psaume 5 au verset 12, Salmos 5,12. la Bible déclare, A Bíblia declara: car toi tu béniras le juste, ô Éternel. porque tu abençoarás o justo, o Tu eterno. béniras le juste. Abençoarás os justos. Si tu veux recevoir la bénédiction, Se quiseres receber a bênção, cela doit te trouver dans une position de justice. isso deve te encontrar numa posição de Dieu justiça. ne bénira jamais le malhonnête. Deus jamais abençoará Dieu o mal. ne bénira jamais l'escroc. Deus jamais abençoará um Dieu enganador. ne bénira jamais le menteur. Nunca abençoará um mentiroso. Dieu ne bénira jamais celui qui a une double vie. Nunca abençoará aquele que tem dupla Si vida. tu veux être l'adresse de la bénédiction de Se Dieu, quiser ser o endereço da tu bênção de dois Deus, choisir la justice. deves escolher a justiça. Dieu est saint Deus é santo et ses bénédictions aussi sont saintes. e as suas bênçãos também são Il santas. existe un élément qui attire la bénédiction de Dieu. E não existe algo que atrai a bênção de Il Deus. existe un élément qui attire la bénédiction de Dieu. E existe um ímã que atrai a bênção de Deus. C'est la position de la sainteté et de la justice. É a possessão da santidade e justiça. Ne collabore jamais avec le péché. Nunca colabore com o pecado. Parce que chaque péché t'emmènera distant de Dieu. Cada pecado te levará distante de Et Deus. chaque pas de l'obéissance raccourcira la distance entre toi et ton miracle. E cada passo à desobediência, Non, en obéissance. ou seja, Chaque pas dans l'obéissance cada passo da obediência va raccourcir la distance, réduire la vai distance reduzir a distância entre toi et ton miracle. entre ti e o teu milagre. Chaque pas dans l'obéissance te rapproche dans le miracle. Cada passo da obediência te aproxima ao milagre. Chaque pas dans la désobéissance t'éloigne du E miracle. cada passo da desobediência te afasta do milagre. Frères et sœurs dans le Seigneur, Amados do Senhor, nous vivons dans un temps où les gens veulent la bénédiction de Dieu. vivemos num tempo que as pessoas querem a bênção de Mais ils Deus, ne savent pas comment avoir accès au principe de la bénédiction de mas Dieu. não sabem como ter acesso ao princípio da bênção. Ils veulent l'élévation. Querem elevação, Ils veulent la Dieu les dîmes. querem Ils veulent la Dieu les offrandes. como as ofertas, Ils veulent la bénédiction et la prospérité. a bênção, a prosperidade, Ils vivent dans la prostitution. vivem na prostituição, Ils vivent dans la malhonnêteté. vivem na maldade, Ils sont dans l'argent sale. estão em dinheiro de mãos sujas, Ils ont des dettes qu'ils ne veulent pas payer. têm dívidas que não pagam. Frères et sœurs dans le Seigneur, Amados do Senhor, en ce qui concerne les finances et les biens matériels, sobre o conselho de finanças e bens materiais, tu ne vas pas seulement t'acquitter de cette situation en demandant pardon à Dieu. nunca você alcançará essa dimensão pedindo perdão a Deus. En plus du pardon que tu as demandé à Dieu, Tantos perdões que você pediu a Deus, en plus du pardon que tu as demandé à Dieu, além do perdão que pediu a tu Deus, dois réparer ta faute. deves reparar a tua falha. Tu dois payer la dette. Paga a dívida. Va chercher la personne à qui tu dois. Procura a pessoa com que deve. Ne fuis pas la personne. Não fuja a pessoa. N'invite pas les appels au téléphone. Não envie as chamadas ao telefone. Même dis pas à la maison, dites que je ne suis pas là. Mas
non payées. Muitos filhos de Deus têm dívidas, não pagam. Beaucoup d'enfants de Dieu demandent la faveur à Dieu. Muitos filhos de Deus pedem favor a Deus. Mais il y a des familles qui pleurent à cause de l'argent que tu leur dois. Mas há famílias que choram por causa do dinheiro que você tem que dar. Tu bloques ta propre faveur. Bloqueias o teu próprio favor. Tu n'aimes pas cet homme-là. Você não ama este homem, Mais tu es champion à recevoir des salves qui viennent de lui. mas és campeão de receber saldos que vêm dele. Un salve de 1000 kwanza Saldo de 1000 kwanzas peut éliminer le flot de la faveur dans ta vie. pode eliminar o fluxo de favor na tua vida. Tu n'aimes pas la fille d'autrui, Não amas a filha do outro, mais tu alimentes l'espérance mas a alimenta de esperança pour tirer certains avantages. para atrair certas vantagens. Dans le livre de Esther, No livro de Esther, 2 au verset 15. Esther 2:15, Dans Esther 2 au verset 15, Esther 2:15, la Bible déclare: a Bíblia declara: Et quand il arriva le tour d'Esther, la fille d'Abicaïl, E chegando depois a vez de Esther, a filha de Abiaí, oncle de Mardoché, tio de Mardoqueu, qu'il avait prise pour fille, que a tomara por sua filha d'entrer auprès du roi, para ir ao rei, elle ne demanda rien. coisa nenhuma pediu, Elle n'a rien pris avec elle. nada pediu. Esther était une femme de caractère. Esther foi uma mulher de caráter. Si c'était les jeunes filles de Rwanda, Se fosse a jovem de Deus de tu Luanda, veux la faveur, tu sens que cet homme a une inclination pour toi. sabe que este homem gosta de ti. Você vai partir o braço. Mais Esther n'a rien pris. Mas Esther não pediu nada. Rien. Nada. Si c'est la jeune fille de Rwanda, Se fosse as moças de Luanda hoje, novo téléphone iPhone 10X. Último grito do Samsung. c'est ça. Grand 10. Tout ça. Esther n'a rien pris. Mas a Esther nada pediu. Gardien des femmes. Et Esther trouvait la faveur E Esther alcançou favor auprès de tous ceux qui la voyaient. diante de todos quanto haviam. La faveur a localisé Esther O favor localizou Esther à cause du caractère. por causa do caráter. Ma soeur, tu n'aimes pas cet homme, tu reçois ce salve pourquoi? Minha irmã, você não ama o homem, por que recebe o saldo dele? É só partidário. Quand tu es dans les besoins, tu l'appelles même directeur et tu sais qu'il est un homme marié. Quando estás por necessidade, chamas, liga para ele, muito tarde, mesmo que sabe que é casado. Tu ne sors pas avec lui. Você não sai com ele. Mais quand tu veux parler avec lui, tu as l'habitude d'adoucir tes yeux. Mas quando você quer falar com ele, tens olhos de virar os teus olhos, de Et quand apaixonar. tu le fais, c'est avec l'intention de le séduire. Même si tu ne vas pas arriver à l'acte sexuel, tu vas éliminer le flot de la faveur sur toi. Quando o teu objetivo é seduzir, ainda que você não cair com ele na cama, você já bloqueia o fluxo de favor sobre Mais il y ele. a des soeurs comme ça, elles ne t'aiment pas. E a irmã assim não te ama. Il ment aussi. Non. Não. Ça, c'est un manque d'intégrité. Ele é homem de Tu integridade. es privé de la bénédiction de Dieu à cause du manque de caractère. E você é privado da bênção de Deus por falta de caráter. Frères et sœurs dans le Seigneur, Amados do Senhor, de quelle manière tu parles avec les frères, ma soeur? qual é a maneira com que você fala com os De irmãos? quelle minha irmã? manière tu parles avec tes collègues à l'école, au travail? Qual é a maneira que fala com os teus colegas da escola e do Tu trabalho? parles avec eux dans le souci d'attirer leur faveur. Falas com preocupação de atrair Tu seu te favor. demandes comment ta vie est bloquée. E você se pergunta como a tua vida está Mais c'est bloqueada. ça qui vient éliminer le manque de caractère. Mas é falta de caráter que eliminou tudo isso. Ma soeur, tu n'as pas d'idée avec un homme, n'alimente pas d'espérance. Irmã, quando você não ama um homem, não alimente de esperança. Enfin, tu n'as pas d'idée avec une soeur, n'alimente pas d'espérance. Irmã, não ama sua irmã. Irmão, não ama sua irmã. Les Não alimente chrétiens de sont dans esperança. l'argent sale. Estamos tão cheios de mãos sujas, Les dinheiro sujo. chrétiens sont dans l'argent sale. Os cristãos estão em dinheiro Les sujo. dettes non payées. Dívidas não pagam. Les faux commerces. Falsos comércios. Les fausses affaires. Falsos negócios. La mivrognerie. Bebedeira. L'alcoolisme. Alcoolismo. Le mensonge. Mentira. La cupidité. Comunidade. La prostitution. Prostituição. La prostitution en gros et en détail. Prostituição é grosso e em detalhinhos. Esther ne demanda rien. Esther não pediu nada. Mais nous, ici, dans la culture du pays, Mas nós aqui na cultura do país on a la culture des gazoses. temos a cultura de gasosa.
C'est moi, nos filles sont chères, les gages. Les temps où bébé gageuse, ça vient d'acheter des gages. Tu travailles dans l'entreprise. Trabalhas na empresa. Todo mundo tem que fazer fila do mundo de chegar. Toi, tu es chrétien. Você é cristão. Le monsieur ne veut pas être dans la fila. E você não quer ficar na fila. Il vient donner une enveloppe avec 5 000. Tu lui fais passer avant les autres. O senhor não quer ficar na fila, vem te dar uma gasolina de 5.000 kwanzas e você também faz passar. Si tu fais ça, tu as annulé le flot de la faveur sur toi. Se você fez isso, anulou o fluxo de favor sobre ti. Tu es une femme mariée. És uma mulher casada, Tu continues à recevoir l'argent de ton ex. mas continua a receber o dinheiro do teu ex. Tu es une femme mariée. És uma mulher casada. Mais les hommes continuent à te donner des cadeaux et tu reçois sans parler au mari. E os homens continuam a dar presente e você recebe com todo gosto, sem falar com o marido. Tu achètes une nouvelle blouse. Compras uma nova blusa. Et c'est cette blouse-là qui est l'adresse de l'annulation de ta faveur. Essa blusa é o endereço da anulação do teu favor. Esther n'a rien reçu. Esther não recebeu nada. Il a trouvé faveur aux yeux de tous. E alcançou favor, graça diante de todos. Tu travailles dans l'entreprise, tu fais des fausses factures. Trabalha na empresa e faz falsas faturas. Tu travailles dans la banque, tu entres dans les comptes de chaque client, tu voles 100 kwanza, 100 kwanza, 100 kwanza. Chez 1000 clients, ça te fait 100 000 kwanza. Você trabalha no banco e pega na conta de cada cliente, rouba 100 kwanza, 100 kwanza, 100 kwanza, 1000 e te dá um bom dinheiro. Et on est bloqué de la faveur. Isso bloqueia o favor. Qui a dit que tout argent est à donner? Quem disse que todo dinheiro te é dado? Tout argent n'est pas à recevoir. Nem todo dinheiro é para receber. Tout commerce n'est pas à être fait. Nem todo negócio é para fazer. Tout homme n'est pas accepté. Nem todo homem é para aceitar. Qui t'a dit que toute femme est pour toi? Quem disse que toda mulher é para ti? Qui t'a dit parce qu'elle est à l'église que c'est la femme de ta vie? Quem disse só porque na igreja é mulher Qui da t'a tua dit parce vida? qu'il est chrétien que c'est l'homme que Dieu veut pour toi? Quem disse só porque cristão é homem para ti? Não? Há julgo desigual na igreja. Alléluia. Premier critère, Primeiro critério, le caractère o caráter et la justice. e a justiça. Tu ne recevras jamais Nunca receberás au-delà de ton caractère. para além do teu caráter. Il y a des gens qui ont déjà péché dans la mentalité. Há pessoas que já pecaram na mente. Dieu sait si il te donne beaucoup d'argent, tu vas aller t'enivrer. Deus sabe que se você receber um pouquinho dinheiro a mais, vai sair. Dieu sait que si tu deviens prospère, tu vas trahir ta femme. Deus sabe que se você se tornar próspero hoje, vai trair a tua mulher. Dieu sait s'il te donne une nouvelle voiture, tu vas aller avec les prostituées de Ilia. Deus sabe que se der uma nova viatura hoje, vai se prostituir na ilha. C'est pourquoi Dieu ne te donnera jamais au-delà de ton caractère. Por isso é que Deus nunca te dará para além do seu caráter. Il y a des gens qui ne travaillent pas encore, mais il a déjà volé à Dieu sa dîme dans la pensée. Há pessoas que não trabalham, mas já roubou a Deus o seu dízimo no pensamento. Tu n'as encore rien, mais tu as déjà volé à Dieu dans la pensée. Ainda não tem nada, mas já roubou a Deus nos pensamentos. Ce que tu prétends faire avec l'argent O que pretendes fazer com o dinheiro détermine le montant qui te arrivera dans tes mains. determina o montante que chegará em suas mãos. Ce que tu prétends faire avec ton argent O que pretendes fazer com o seu dinheiro détermine le genre de montant que tu vas compter à ta main. determina os valores que vais contar em suas mãos. Il y a des gens, la dernière fois, ils ont donné la dîme, ça fait 3 ans. A pessoa da última vez que deu dízimo há 3 anos. Vous êtes devenu silencieux. Estão silenciosos? A igreja só tem ainda 1 ano, quase vez disso. Agora são 4, 5. Alléluia. Deuxième point. Segundo ponto. Comment? Como? Ah, la deuxième voie de la faveur, A segunda via, por favor, c'est par la sagesse et la compréhension. é pela sabedoria e compreensão. La sagesse Sabedoria est la voie et la clé pour la royauté. é a chave para o reino. Et la folie E a loucura est la clé pour la servitude. é a chave para a servidão. Quand tu vois une personne trop se battre dans la vie, Quando você vê uma pessoa que se bate muito na vida, tem que c'est se parce pagar. que la personne manque la sagesse dans le domaine dans lequel elle se bat.
É porque a pessoa lhe falta sabedoria no domínio em que não consegue vencer. Le domaine qui t'amène à beaucoup lutter dans ta vie est le domaine dans lequel tu manques de sagesse. O domínio que te leva a lutar muito na vida é o domínio que te falta mais sabedoria. Si tu souffres beaucoup sentimentalement, Se sofres muito sentimentalmente, c'est parce qu'il te manque la sagesse é sentimentale. porque te falta sabedoria sentimental. Si tu souffres beaucoup spirituellement, E se sofres muito espiritualmente, c'est parce qu'il te manque la sagesse é spirituelle. porque te falta sabedoria espiritual. Si tu souffres beaucoup financièrement, E se sofres muito financeiramente, c'est parce qu'il te manque la sagesse é financière. porque te falta sabedoria Si tu financeira. souffres beaucoup professionnellement, E se sofres muito profissionalmente, c'est parce qu'il te manque la sagesse é professionnelle. porque te falta sabedoria Frères et profissional. sœurs dans le Seigneur, Amados no Senhor, dans le livre de Proverbes no livro de Provérbios 3 au verset 15, 3:15, dans Proverbes 3, 15, em Provérbios 3:15, la Bible déclare: a Bíblia declara: elle est plus précieuse que les rubis. ela La sagesse, a sabedoria é mais preciosa do que a pedra do rubi. Voilà. Elle est plus précieuse que les pierres précieuses, la sagesse. A sabedoria é mais preciosa do que a pedra mais preciosa. Aucune des choses auxquelles tu prends plaisir n'est légale. Nada igual. Il n'y a rien qui te fait plaisir dans la vie qui est comparable à la sagesse. Nada na vida que pode te fazer agradável do que a sabedoria. Donc la sagesse, c'est la chose qui va plus te réjouir dans la vie. Porque a sabedoria é a coisa que mais vai te alegrar na vida. La sagesse A sabedoria est le secret pour la royauté dans la vie. é o segredo para o reinado na vida. Et la folie E a loucura est le secret pour la servitude et l'esclavage dans la vie. é o segredo para a servidão e escravidão na vida. Combien de fois dans la vie nous avons dit: oh, si je savais. Quantas vezes na Oh, vida si nós je falamos, savais. se eu soubesse? En d'autres termes, il te manquait la sagesse dans ce Em département-là. outras palavras, te faltou sabedoria naquele departamento. Il te manquait la sagesse dans ce département-là. Faltou sabedoria naquele aspecto. Frères et sœurs dans le Seigneur, Amados no Senhor, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui eu quero dizer a alguém hoje, une clé importante en ce qui concerne la sagesse. uma sabedoria, ou seja, chaves importantes sobre a La sabedoria. stupidité, A estupidez c'est la porte ouverte pour le manque de sagesse. é a porta aberta para a falta de sabedoria. Donc la sagesse maritale, Isto é, a sabedoria marital c'est la faveur maritale. é o favor marital. La sagesse dans sa carrière, A sabedoria na sua carreira c'est la faveur dans sa carrière. é o favor na sua carreira. La sagesse dans sa profession, A sabedoria na sua profissão c'est la faveur dans sa profession. é o favor na profissão. La sagesse dans les finances, A sabedoria nas finanças c'est la faveur dans les finances. é o favor nas finanças. La sagesse dans la famille, A sabedoria na família c'est la faveur dans la famille. é o favor na família. La sagesse est capitale. A sabedoria é La capital. Bible dit qu'elle est plus précieuse que toutes les perles précieuses de la vie. E a Bíblia diz que é mais preciosa do que todas as pedras mais preciosas da Plus vida. que les rubis. Mais do que rubi. Et il n'y a rien que tu ne puisses chercher dans la vie qui se compare à la sagesse. Nada podes buscar na vida que se compara à Plus sabedoria. que le mariage, Mais do que o plus casamento. que le voyage, Mais do que viagem. plus que la bénédiction. Mais do que a bênção. C'est pourquoi quand Dieu dit à Salomon, demande une chose. Por isso é que quando Deus disse a Salomão, pensa a mesma coisa. Salomon n'a pas demandé de l'argent des voitures. Non. Salomão não pediu dinheiro, viaturas. Não. Donne-moi la sagesse. Disse, dá-me Alors sabedoria. tu as dit, comme tu as compris en demandant la chose principale. E Deus disse, como você compreendeu pedindo a coisa principal. Alors moi je vais ajouter maintenant. Agora eu vou acrescentar. En plus de la sagesse, Para além da sabedoria, je te donnerai. te darei. Je te donnerai. Te darei. Je te donnerai. Te darei. Salut ton voisin, lui cherche la sagesse. Saúde teu vizinho, diga, busca a sabedoria. Dis-lui la sagesse est la clé pour la royauté. Diz que a sabedoria é a chave para o reinado. Dis-lui la sagesse est la clé pour la royauté. A sabedoria é a chave para o reinado. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Podemos aplaudir ao Senhor. Point 3. Terceiro ponto, Par le jeûne et la prière. pelo jejum e On oração. a déjà trop parlé du jeûne. Já falamos muito sobre jejum. Au mois de janvier, Agora vamos reforçar aqui jejum e oração. dans Esther 4,16, Esther 4,16, il dit nous allons jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. ela disse que vamos jejuar durante 3 dias e 3 Et noites. moi je vais me présenter devant le roi. E eu apresentar-me diante do rei. Je vais me présenter Apresentar-me diante do pendant rei. 3 jours. Durante 3 dias de jejum. Qu'est-ce que maintenant la prière? O que é agora a oração? Nous allons lire
dans Matthieu 6, 9 à 13. Vamos ler Mateus 6, 9. Et là, nous allons tirer 6 définitions de la prière. Dans Matthieu 6, 9 à 13. Lá vamos tirar 6 definições. Chacun peut ouvrir sa Bible, chacun lira dans sa version. Cada pode abrir a sua Bíblia e ler na sua versão. Matthieu 6, 9 à 13. Mateus 6, 9, 13. Matthieu 6, 9 à 13. Mateus 6, 9, 13. Merci beaucoup d'avoir localisé. Obrigado por vocês localizaram. Chacun lira dans sa version. Cada vai ler na sua versão. On peut le faire? Celui qui a localisé peut dire avec moi gloire au Seigneur. Quem conseguiu comigo, glória ao Senhor. Je t'attends pour qu'il continue à localiser. Eu te espero você que continue a localizar. Matthieu 6, 9 à 13. Mateus 6, 9, 13. On peut localiser? Encontramos a oração do Pai Nosso. Ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos leve à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, poder e glória para sempre. Amém. Acertaram muito bem. Foi aquele reposição das orações que fazíamos lá, né? Lá. Aliás, se lembra lá, naquele outro lado. No outro lado, da estrada. Podemos aplaudir ao Senhor. Qu'est-ce que la prière? O que é a oração? En me basant sur la prière de notre Père, Baseado na oração do nosso nous Pai, allons donner 6 définitions de la prière. vamos dar 6 definições de oração. Première définition. Primeira definição, La prière a oração est la plateforme de la communion é a plataforma da comunhão entre Dieu et l'homme. entre Deus e homem. La prière A oração est la plateforme de la communion entre Dieu et l'homme. é a plataforma da comunhão entre Deus e homem. Dans Matthieu 6, 9, il dit notre Père. Em Mateus 6, 9 diz Pai Nosso. Notre Père, communion, communion. Pai Nosso, comunhão. Alléluia. Filho, Pai, Pai Nosso. Deuxièmement, Segundo, la prière a oração est la plateforme é a plataforma pour l'offrande de nos remerciements, para a oferta do nosso agradecimento, la louange o louvor et l'adoration. e a adoração. La prière A oração est la plateforme de l'offrande, é a plataforma das de ofertas, nos remerciements, do nosso agradecimento, la louange et l'adoration. o louvor e a adoração. Toujours là dans Matthieu 6, 9, on dit que ton nom soit sanctifié. Sempre Mateus 6, 9, que o seu nome seja santificado. On a vu les 2 points au premier culte. Vimos os 2 primeiros pontos no primeiro Mais au culto, deuxième culte, nous allons voir 3 et 4. mas no segundo culto vamos ver 3 e 4. Au point 3 maintenant, Terceiro ponto agora, la prière a oração est la plateforme é a plataforma de l'établissement do estabelecimento du règne et de la volonté de Dieu sur la terre. do reino e a vontade de Deus sobre a terra. La prière A oração est la plateforme é a de plataforma l'établissement du règne et de la volonté de Dieu sur la terre. do estabelecimento do reino e da vontade de Deus sobre a terra. Dans Matthieu 6, 10, il dit que ton règne vienne. Mateus 6,10 diz que venha o teu Que reino. ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seja feita a tua vontade, assim na terra Au como no point céu. 4, Quarto ponto, la prière a oração est la plateforme é a plataforma de l'accès de acesso à notre héritage en Dieu. à nossa herança a Deus. La prière est la plateforme de l'accès A oração é a plataforma de acesso de notre héritage en Dieu. da nossa herança em Deus. Dans Matthieu 6, 11, Mateus 6, 11. il dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est notre héritage. Diga-nos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a nossa herança. Au point 5, Quinto ponto, la prière a oração est la plateforme é a plataforma, de la maintenance, é a plataforma da manutenção, ok, de la véritable sainteté et divinité. da verdadeira santidade e divindade. La prière est la plateforme A oração é a plataforma de la maintenance da manutenção de la véritable sainteté et divinité. da verdadeira santidade e Donc c'est divindade. un autel de consécration. Quer dizer que é um altar de C'est consagração. le lieu où nous allons nous laver, nous purifier. É o lugar onde nos lavamos, nos purificamos. Au point 6 maintenant, Agora, o sexto ponto, la prière a oração est la
plateforme é a plataforma de la frustration da frustração et de l'avortement e do aborto, de l'agenda de l'ennemi da agenda do inimigo dans la vie des gens. na nossa vida. La vie de la soche. La prière est la plateforme de la frustration A oração é a plataforma da frustração et de l'avortement e do aborto, de l'agenda de l'ennemi da agenda do inimigo dans la vie des gens. na vida das pessoas. Ok, je reviens au point 3 et 4 rapidement. Agora vou retornar nos pontos 3 e 4. Nous avons dit au point 3 Falamos no ponto que 3, la prière que a oração est la plateforme de l'établissement é a plataforma do du estabelecimento règne de la volonté de Dieu sur do terre. reino e da vontade de Deus sobre a terra. Les choses à noter. Coisas a notar. Écrivez avec moi, s'il vous plaît. Escreva comigo, por favor. Première chose, Primeira coisa a notar. la prière A oração est le lieu de l'intronisation é o lugar da entronização du Tout-Puissant dans les affaires de l'humanité. do Todo-Poderoso nos negócios da humanidade. La prière est le lieu de l'intronisation A oração é o lugar da entronização du Tout-Puissant do Todo-Poderoso dans les affaires de l'humanité. nos negócios da humanidade. C'est pourquoi vous allez voir, nous prions pour notre nation. É como vimos que oramos a favor da nossa Nous voulons nação. renforcer le plan de Dieu. Vamos reforçar o reino de Nous voulons Deus. renforcer l'agenda de Vamos Dieu. reforçar a agenda de Deus em Que nós. Jésus soit intronisé dans nos Que sociétés. Jesus seja entronizado na nossa Qu'il soit sociedade. intronisé dans nos écoles. Que seja entronizado nas Qu'il nossas soit escolas. intronisé dans nos hôpitaux. Seja entronizado nos nossos Pour hospitais. règne les sacrifices humains. Para o reino do sacrifício Qu'il humano. soit intronisé dans nos entreprises. Que for introduzido em nossas Pour règne empresas. la corruption et la prostitution. Para acabar com a Que corrupção e a Jésus soit prostituição. intronisé dans notre Que culture. Jesus seja entronizado na nossa Pour cultura. règne l'ivrognerie et la légèreté. Para acabar a bebedeira. Où règne l'idolâtrie. Onde reina a Que idolatria. Jésus soit intronisé dans les affaires de Que l'humanité. Jesus seja entronizado nos negócios da La humanidade. prière A oração est le lieu de l'intronisation é o lugar da entronização du Tout-Puissant do Todo-Poderoso dans les affaires de l'humanité. nos negócios da humanidade. Deuxième chose, Segunda coisa, la prière a oração est la plateforme é a plataforma du renforcement de la volonté de Dieu. do reforço da vontade de La Deus. prière est la plateforme A oração é a plataforma du renforcement de la volonté de Dieu. do reforço da vontade de Deus. Quand tu pries, tu renforces le plan de Dieu. Quando oras, reforças o plano de Que Deus. ton règne vienne. Que venha o teu Que reino. ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que a tua vontade seja feita na terra assim como nos Quand le céus. règne de Dieu vienne dans ta famille, Quando o reino de Deus vem na tua la família, sorcellerie ne peut plus régner. a feitiçaria já não pode Les reinar. mauvaises œuvres ne peuvent plus As régner. mais obras já não podem La prevalecer. stérilité n'a plus de A place. esterilidade não tem lugar. Les maladies, les infirmités n'ont plus de Doenças place. e enfermidades não terão La lugar. pauvreté n'a pas de A place. pobreza não terá lugar. Les échecs et la malédiction héréditaire Derrotas, maldições hereditárias n'ont plus de place. já não terá Tu lugar. viens renforcer le plan de Você Dieu. reforça o plano de C'est Deus. ça la prière. Isto é Au oração. point 3, Terceiro ponto, la prière a oração est la plateforme é a plataforma du détrônement de l'ennemi. de destruição do inimigo. Non, Destruição. tirar du trône. Ok. Destituição do trono. Oui, c'est ça. Destituição do inimigo. Destituição do trono. Destruição do trono. Ok. Destituir o inimigo do trono. Porque o português é muito rico em nome de Jesus. Em francês, détrônement, em inglês, dethronement. Il n'y a pas de problème. La prière est la place du détrônement de l'ennemi. A oração é lugar de destituição do inimigo. Regardez les trois vocabulaires. Agora presta atenção. Intronisation Intronização, et ensuite renforcement reforço et détrônement. e destituição. Tout cela dans la prière, que ton règne vienne. Tudo isso na oração. Dans les affaires d'une nation, Nos negócios de d'une famille, d'une vie. uma família, de uma vida. Donc cela fait en sorte que le trône qui était érigé dans ta famille est tiré. Quer dizer que isso faz com que o trono que foi erguido na sua família é destituído. Le trône de la magie qui régnait dans la nation angolaise est tiré. O trono da magia que reinava na nação angolana é tirado. Le trône de Kiyana, de Mushima sont tirés. O trono de Kianda Mushima é retirado. Le trône de l'idolâtrie qui règne en Angola sont tirés. O trono de idolatria que reina agora é tirado. Celui qui prie détrône l'ennemi. Aquele que ora destitui o inimigo. Quel est le trône qui est érigé dans ta famille? Qual é o trono que foi erguido na tua Quel família? est le trône qui a été érigé dans ta propre vie? Qual é o trono que foi erguido na sua Vous própria faites vida? les affaires, ça ne marche pas. Vocês fazem negócio, mas não Vous andam. étudiez, personne ne travaille. Estudam, mas ninguém trabalha. Vous êtes des jolies filles, aucun homme ne vient vous São épouser. lindas meninas,
observé ce matin. E eu vejo alguém nesta manhã L'onction et le manteau com royal unção e manto pour real détrôner toutes les para œuvres du diable. destituir todos os planos. Reçois cette onction dans le nom de Jésus. Recebe essa unção em nome de Jesus. Ton amen peut devenir meilleur. Teu amém pode Reçois cette onction dans le nom de Jésus. Recebe essa unção em nome de Jesus. Reçois cette onction dans le nom de Jésus. Recebe essa unção em nome de Jesus. Reçois cette onction dans le nom de Jésus. Recebe essa unção em nome de Jesus. Reçois cette onction dans le nom de Jésus. Recebe essa unção em nome de Jesus. Que fera l'établissement O que fará o estabelecimento du règne et de la volonté de Dieu do reino e da vontade de Deus par la prière? pela oração? Que fera l'établissement du règne et de la volonté de Dieu par la prière? O que o reino e a vontade de Deus estabelecerá pela oração? Que Dieu vous bénisse. Deus 3A. abençoe. 3A. C'est l'établissement du climat et des conditions du ciel sur la terre. É o estabelecimento do clima e das condições dos céus sobre a terra. L'établissement O estabelecimento du climat et des conditions du ciel sur la terre. do clima e das condições dos céus sobre a terra. Vous savez, je vais essayer d'utiliser un vocabulaire terre à terre. Eu vou usar vocabulário terra a terra. Si en Angola c'est le temps du froid, Se Angola é tempo de frio, mais si au ciel c'est le climat de la chaleur, e por exemplo, se no céu for o clima, a estação do calor, tu vas transporter le climat qu'il y a au ciel vais transportar o clima do céu et tu viens le proviser sur la e terre. você vem entronizar sobre a terra. Donc les gens ne dépendent plus du climat terrestre. Quer dizer, as pessoas deixam de depender do clima Dans terrestre, ta vie, dans ta famille, dans ta nation, da tua vida, da tua família, da tua le nação. climat qui va régner, O clima que vai reinar ce n'est plus le climat de la terre, já não é o clima da terra, mais c'est le climat du ciel. mas é o clima do Et céu. j'ai un verset biblique pour démontrer E cela. eu tenho um versículo bíblico para justificar isso. Dans le livre de Deutéronome 11, No livro de Deuteronômio 11, 20 à 21. 11, 20 a 21. Dans Deutéronome 11, 20 à 21, Deuteronômio 11, 20 a 21. l'auteur sacré a quelque chose à nous enseigner sur les climats. O autor sagrado tem algo a nos ensinar sobre o clima. Deutéronome 11, 20 à 21. Deuteronômio 11, 20, 20 à 21. 20 a 21. La Bible déclare: A Bíblia declara: et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. On parle des commandements. Fala-se do mandamento. Alors, verset 21. Agora o versículo. Afin que vos jours et les jours de vos fils sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner soient multipliés comme les jours des cieux qui sont au-dessus de la terre. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus. Vos jours Sobre la seront terre. multipliés dans la configuration du ciel. Os vossos dias serão multiplicados na configuração dos céus. Le climat qui règne au ciel, O clima que reina no céu c'est ce qui viendra sur la terre, sur vous et sur vos fils. é o que vai se estabelecer na terra sobre vós e os Je vossos filhos. prophétise et je déclare sur Eu quelqu'un. profetizo e declaro sobre Peu alguém. importe la crise économique qui règne en Angola. Não importa a crise econômica que Si reina tu agora. es un citoyen du ciel, Se você é um senhor do céu, à partir d'aujourd'hui, a partir de tu hoje, ne dépendras plus du climat de l'Angola. já não dependerá do clima de agora. Personne ne m'a compris. Ninguém me Je compreendeu. dis tu ne dépendras plus du Eu climat de digo que já l'Angola. não dependerá do clima de agora. Va dépendre du climat du ciel. Dependerá do clima do céu. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, tu vivras le ciel sur la terre au nom de dependerá do Jésus. céu sobre a terra. Le ciel sur la terre au nom de O Jésus. céu sobre a terra. Le ciel sur la terre au nom de Eu digo Jésus. o céu sobre a terra. Le ciel sur la terre au nom de O Jésus. céu sobre a terra. Le ciel sur la terre au nom de O céu Jésus. sobre a terra. Celui qui crie plus fort, Amen, reçoit cela au nom de Jésus. Pode ver também a céu. Alléluia. Amém. 3B. 3B. Quel est l'établissement du règne et de la volonté de Dieu accompli par la prière? 3B. Qual é o estabelecimento do reino e da vontade de Deus que deve se cumprir sobre a terra? L'accomplissement O cumprimento du but de Dieu sur la terre. do propósito de Deus sobre a terra. L'accomplissement du but de Dieu sur la O terre. cumprimento do propósito de Deus sobre a terra. Qu'est-ce que je veux dire par là? O que é que eu quero dizer com Tu isso? amènes Dieu à faire ce qu'il veut faire Você leva Deus a fazer o que deve fazer quand il veut le faire.
quando deve fazer et comme il veut le faire. e como deve fazer. Je répète. Repito, Tu amènes Dieu à faire ce qu'il veut faire. você leva Deus a fazer o que deve fazer, Quand il veut le faire. quando deve fazer Et comme il veut le e faire. como deve fazer. J'insiste. Insisto. Tu amènes Dieu à faire ce qu'il veut faire. Você leva Deus a fazer o que deve fazer, Quand il veut le faire. quando deve fazer Et comme il veut le faire. e como deve fazer. Dans le livre des psaumes, No livro de Salmos, 89, Salmos 89, au verset 34, Salmos 89, versículo 34. la Bible déclare, E a Bíblia declara: je ne violerai point mon alliance. nunca quebrarei a minha aliança. Salmos 89, 34. 89, 34. Psaume 89, 34. Salmos 89, 34. Je ne violerai point mon alliance. Não quebrarei o meu concerto. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. J'ai une fois juré par ma sainteté. Uma vez jurei por minha santidade. Si jamais je mens à David, je ne mentirai pas. Não mentirei a Davi. Alléluia. Amém. Au point 3c maintenant. Agora 3C. L'accomplissement O cumprimento de la destinée de l'homme. do destino do homem. Quand le règne de Dieu est libéré, Quando o reino de Deus il vem y a l'accomplissement de la destinée de l'homme. ao cumprimento do destino do homem. Dans Jérémie 29, 11, Jeremias 29, 11. la Bible déclare, A Bíblia declara, Jérémie 29, 11, Jeremias 29, 11. je connais les projets Eu sei os projetos que j'ai formés sur toi. que eu tenho sobre ti. Ce sont des projets de bonheur, São projetos de bem, des projets de paix de paz et non de malheur. e não de mal. Je connais les projets. Eu conheço os projetos. Ce sont des projets de paix São projetos de paz afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. para vos dar o fim que espereis, Afin de vous donner la destinée. para vos dar o destino, Afin de vous donner une fin attendue. para vos dar fim esperado. Donc cette fin attendue, c'est ce que j'appelle ta destinée. Quer dizer, esse fim esperado é que eu chamo de destino. Qu'est-ce que je veux dire, mon frère, ma soeur, O mon que Seigneur? falarei, C'est irmão, au amado lieu Senhor, de la prière é no lugar da oração que tu insistes, Seigneur, que ton règne vienne. que você insiste, Senhor, o teu reino venha. Quand tu contribues à renforcer le règne de Dieu sur la terre, Quando você contribui no reforço do reino de Deus sobre a terra, à renforcer l'agenda de Dieu sur la terre, reforçando a agenda de Deus sobre a terra, automatiquement ta propre destinée est libérée. automaticamente teu próprio destino é liberado. Automatiquement ta propre destinée est libérée. Automaticamente teu próprio destino é liberado. Parce que le flot qui conduit de l'eau ne peut jamais manquer de l'eau. Porque o fluxo, a fonte que conduz a água nunca pode Tu ne faltar peux água. jamais contribuer pour l'établissement du règne de Dieu dans une nation si ta propre destinée n'est pas établie. Você nunca pode contribuir no reforço do reino de uma nação se a tua própria vida não for Vous estabelecida. avez compris? L'ennemi est détrôné, Compreenderam que o inimigo é destituído, Dieu est intronisé Deus é entronizado et ta destinée est libérée. e o teu destino é liberado. 3. 3. Maintenant, point 4. Esse é o terceiro ponto. Agora vamos no quarto ponto. Point 4. O quarto ponto La principal. prière, A oração c'est la plateforme é a plataforma de notre accès do nosso acesso à notre héritage en Dieu. na nossa herança em Deus. La prière A oração est la plateforme de notre accès é a plataforma do nosso acesso, et la plateforme d'accès à notre héritage en Dieu. é a plataforma de acesso à nossa herança em Deus. Matthieu 6, 11. Mateus 6,11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Notre pain quotidien. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Quelles sont les choses à noter? Quais são as coisas a anotar nesse quarto ponto? 5 choses à noter. 5 Rapidement. coisas a anotar rapidamente. Première chose, Primeira coisa, la prière a oração est la plateforme é a plataforma d'accès de acesso aux promesses divines. às promessas divinas. La prière A oração est la plateforme é a plataforma d'accès de acesso aux promesses divines. às promessas divinas. C'est le seul endroit É o único lugar où on peut être nu sans avoir honte. onde podemos estar num sem ter vergonha. C'est le seul endroit É o único lugar où on peut demander sans mesure. onde podemos pedir sem Où medir. personne ne te dirait tu exagères, toi aussi. Onde ninguém te dirá, estás a exagerar, você também. Deuxième chose,
Segunda coisa a notar, La prière a oração est la plateforme é a plataforma de la libération da liberação du paquet divin. do pacote ou kit divino. Ok, la prière est la plateforme de la libération A oração é a plataforma da liberação du paquet divin. do kit divino. Tout ce que le Seigneur Tudo quanto o Senhor a réuni, il libère cela par la prière. reuniu, isso é liberado pela oração. Pacote completo. Quand le ciel a quelque chose à déverser sur la terre, Quando os céus têm algo a deslocar sobre a terra, cela descend par la voie de la prière. isso desce por via da oração. Troisièmement, Terceiro, la prière a oração est la plateforme d'accès é a plataforma de acesso aux provisions surnaturelles. às provisões sobrenaturais. La prière A oração est la plateforme d'accès é a plataforma de acesso aux provisions surnaturelles. às provisões sobrenaturais. Donne-nous notre pain quotidien. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Provisions surnaturelles. Provisões sobrenaturais. Quatrième chose, Quarta coisa, la prière a oração est la plateforme é a plataforma pour placer des demandes para deslocar o pedido sur les bénéfices ordonnés de Dieu. sobre os benefícios ordenados de Deus. La prière A oração est la plateforme é a plataforma pour placer des demandes para deslocar os sur pedidos les bénéfices ordonnés de Dieu. sobre os benefícios ordenados de Deus. Cinquième chose, Quinta coisa, et la plus importante, e mais importante, la prière est un autel a oração é um altar d'attaque aux besoins de ataque às necessidades et manque de la vie. e a falta na vida. La prière A oração est un autel d'attaque aux besoins. é um altar de ataque às necessidades da vida. Tu attaques les nécessités de ta vie par la Você prière. ataca as necessidades da tua vida pela oração. Cela n'est pas seulement limité par l'argent, Isso não é limitado somente pelo dinheiro. tous les besoins de la vie. Todas as necessidades da vida. D'où vient le mot pain quotidien, mana? De onde vem a palavra o pão nosso de cada dia? É maná. Tous les besoins, Todas as necessidades. bien plus que l'argent. Muito mais do que o dinheiro. Réveille la soeur qui dort. Acorda a irmã que está a dormir. Quels sont maintenant les résultats de la prière Quais são agora os resultados da oração? par rapport Com relação à l'accès à notre héritage en Dieu? ao acesso à nossa herança em Deus. 4A. 4A. Nós estamos no ponto 4. La vie d'accomplissement et de satisfaction. A vida do cumprimento e da satisfação. La vie Vida d'accomplissement do cumprimento et de satisfaction. e de satisfação. Quand tu mènes une vie de prière, Quando você leva uma vida de oração, tu mènes une vie d'accomplissement et de satisfaction. você leva uma vida de cumprimento e de satisfação. Dieu Deus va permettre dans ta vie permitirá na tua vida que beaucoup de choses te manquent que muita coisa te falte, jusqu'à ce que tu comprennes até que compreendas l'importance de la prière. a importância da oração. Des fois, il permet certains manques dans ta vie pour te permettre de t'approcher de lui. Às vezes permite algumas faltas na tua vida para te permitir aproximar-se a Ele. Dans Joël 2, 26 à 27, Joel 2, 26 a 27. je vais lire, mais ce que je vais lire, c'est une prophétie pour quelqu'un. Eu vou ler, mas o que eu vou ler é profecia para alguém. Joël 2, 26 à 27. Joel 2, 26 a 27. La Bible dit, A Bíblia diz: et vous mangerez abondamment. E comereis abundantemente. Je pense que je prophétise sur quelqu'un. Eu penso que estou profetizando sobre alguém. Cette personne va me donner un amen en criant très fort. Alguém vai me dar um amém muito forte depois. En criant très fort. Gritando Pour que fortemente. cette parole soit effective dans sa vie. Para que essa palavra seja efetiva na sua vida. Et vous mangerez abondamment. E comereis fartamente. Et serez rassasiés. E ficareis satisfeitos. Et vous louerez le nom de E l'Éternel, louvarei o nome do Senhor. votre Dieu, Vosso Deus. qui a fait des choses merveilleuses pour vous. E prometeu para convosco maravilhosamente. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. E o meu povo não será mais envergonhado. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. E vós sabereis que eu estou no Que meio moi, de Israel. l'Éternel, je suis votre Dieu. E que eu sou o Senhor vosso Et Deus. il n'y en a point d'autre E ninguém mais
Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Meu povo não será mais envergonhado Alléluia. para sempre. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Comereis fartamente. Salut ton voisin, dis-lui tu mangeras abondamment. Sabe, estou me dizendo, comerás abundantemente. Même s'il y a la hausse des prix, toi tu mangeras abondamment. Mesmo que a subida de preço, comerás Va abundantemente. saluer 5 personnes. Dis-le, même s'il y a la hausse du prix du carburant, toi tu mangeras abondamment. Saúde do teu próximo, que houver subida do preço do combustível, você comerás abundantemente. Parce que toi tu es le fils de l'alliance. Porque você é filho da aliança. Tu es une fille de l'alliance. Você é uma filha da aliança. Tu mangeras abondamment et tu seras rassasié. Comerás abundantemente e serás Oh, je satisfeito. parlais de 5 personnes. Eu falo de 5 pessoas. Compte bien encore 5 personnes. Ajoute 5 personnes. Conte bem, 5 pessoas, conta. Ajoute encore, augmente 5 personnes. Aumente mais 5 pessoas. Dis-lui, même s'il y a la hausse du prix du carburant, Diga que mesmo que aumento de preço do combustível, toi tu mangeras abondamment você comerá abundantemente et tu seras rassasié. e serás satisfeito. Alléluia. Alléluia. Je prophétise et je déclare. Profetizo e declaro. Vous mangerez abondamment. Comerás abundantemente. Vous mangerez abondamment. Comerás abundantemente. Tu n'as pas besoin de voyager pour manger abondamment. Não precisa viajar para Tout comer. est ici à la Mola. Leva aqui agora. J'ai dit, vous mangerez abondamment. Comerás abundantemente. Et vous serez rassasiés. E serás satisfeito. Et vous louerez le nom de l'Éternel. E louvarás o nome do Senhor. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. O meu povo jamais será confundido. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Eu nunca será confundido. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Les gens verront la différence. Et ça, c'est un serviteur de Dieu. Et ça, c'est une fille de Dieu. Il y a la différence. Tous nous étudions. Remarquez la différence dans sa vie. Tous nous travaillons. Je remarque la différence dans sa vie. Tous nous vivons dans la ville de Luanda. J'ai remarqué la différence dans sa vie. Soit cette différence au nom de Jésus. 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 Vous mangerez. Você comerá. Je dis vous mangerez. Eu digo que comerei. Et vous serez rassasiés. E serei saciado. Vous mangerez abondamment. Comerei abundantemente. Celui qui crie une fois Amen reçoit cela dans les Jésus. Reçoit cela dans les noms de Jésus. Va saluer 10 personnes, dire opère dans la dimension de l'abondance. Saúde mesmo, sua liga que opera na dimensão da abundância. Jésus a promis la vie abondante. Eu sou chamado de filho da Opère abundância. dans la dimension de l'abondance. Opera na dimensão da abundância. Opère dans la dimension de l'abondance. Opera na dimensão da abundância. Fais l'échec à la médiocrité. Nada de derrota e mediocridade. Fais l'échec à la médiocrité. Nada de derrota e mediocridade. Aïe, 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 aïe. Opère dans la dimension de l'abondance. Opera na dimensão da abundância. Opère dans la dimension de l'abondance. Opera na dimensão da abundância. Opère dans la dimension de l'abondance. Opera na dimensão da abundância. Fais l'échec à la médiocrité. Nada de derrota e mediocridade. Jean 10, 10. João 10:10. La Bible déclare Eu declaro. que le voleur ne fait que pour voler, O ladrão ensina a roubar, égorger a matar et détruire. e a destruir. Mais le Fils de l'homme est venu Mas o filho do homem veio pour que le premier la vie para dar vida. et la vie en abondance. Vida abundante. Reçois l'abondance au nom de Jésus. 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 Accélère la prédiction de moi la parole de Seigneur. Toma a frente e aplauda, aplauda, aplauda no nome de Jesus. Alléluia. 4B. 4B. Quel est le résultat du prix Qual é outro ponto? de la prière? Preço da oração. O que Jesus Qui disse? nous donne l'accès à notre héritage en vie. Que 4B. nos dá acesso à nossa herança em Deus. C'est une vie focalisée sur la spiritualité. Espiritualidade. Une vie focalisée sur la spiritualité. Uma vida focada na espiritualidade. Je vais bien m'expliquer. Eu vou explicar muito bem. Il n'y a rien qui me distrait la spiritualité Não existe nada que distrai a espiritualidade comme la pauvreté. como a pobreza. Il n'y a rien qui attaque la spiritualité comme la médiocrité. Não existe outra coisa que ataca a espiritualidade como a mediocridade. La pauvreté est la distraction de la spiritualité.
spiritualité. A pobreza é a distração da Et espiritualidade. la médiocrité est la distraction de l'intimité avec Dieu. E a mediocridade é na falta de intimidade com Deus, é a distração. Au lieu de prier pour le salut des âmes, Ao invés de orar sobre a salvação das au almas, lieu de sortir pour évangéliser, ao invés de sair para evangelizar, tu t'inquiètes encore comment tu vas payer le loyer à la maison. e você se inquieta como pagar a renda da casa. Tu n'as pas de force parce que tu n'as pas mangé. Não tens força porque não comeu. Donc cela devient une attaque à ta spiritualité. Isso é um ataque à tua La espiritualidade. médiocrité commence à attaquer la spiritualité. A mediocridade começa a atacar a espiritualidade. Combien de jeunes filles font la prostitution parce qu'elles manquent l'argent pour payer l'école? Quantas jovens fazem a prostituição porque falta dinheiro para pagar a escola? Combien sont devenus des aventuriers parce qu'ils ne savent plus comment soutenir la famille? Quantos se tornam aventureiros porque não sabem como sustentar a família? J'aimerais dire aujourd'hui à mes frères et sœurs dans le Seigneur, Eu quero dizer hoje aos amados do Senhor, la mentalité que tu devrais utiliser pour méditer la parole, a mentalidade que você devia usar para meditar a pour palavra, grandir spirituellement, para crescer tu espiritualmente, commences à utiliser la même mentalité começa a usar a mesma mentalidade, pour calculer comment relever les défis de la vie, calcular como ultrapassar os desafios da vida, comment payer le minerval des enfants à l'école, como pagar a propina das crianças na escola, comment payer le loyer. como pagar a renda. Et tout cela, tu n'as pas l'argent de transport même pour venir à l'église. Tudo isso não tem dinheiro de transporte para vir à igreja, Parce que la médiocrité porque a mediocridade est la distraction de l'intimité. é a distração da intimidade. Pauvreté A pobreza attaquera toujours la spiritualité. atacará sempre a espiritualidade. Pobreza não é boa coisa. Je prophétise et je déclare. Eu profetizo e declaro, L'onction et le mentor apostolique. pela unção do manto apostólico, À partir a d'aujourd'hui, partir de hoje, la pauvreté a expiré dans ta a vie. pobreza expirou na tua vida no nome de Jesus. Votre amen peut devenir meilleur. Nosso amém pode se tornar Je melhor. prophétise et je Eu déclare. profetizo e declaro, À partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, la médiocrité a mediocridade a expiré dans ta famille au nom de Jésus. caducou na tua família no nome Au nom de Jésus. caducou no nome Expiré au nom de Jésus. caducou no nome de Jesus. Il y a une onction qui accompagne le message d'aujourd'hui. A unção que acompanha a mensagem de hoje. Je parle d'une onction du flot de la faveur. Eu falo de uma unção de favor. Peu importe le régime qu'on aura dans cette nation. Não importa o regime que está nessa nação. Je prophétise et je déclare. Eu profetizo e declaro. Reçois le flot de la faveur au nom de Jésus. Receba o fruto do favor no nome de Jesus. Reçois le flot de la faveur au nom de O Jésus. fruto do favor no nome de Jesus. Reçois le flot de la faveur au nom de Jésus. Receba o fruto do favor no nome de Jesus. Là où tout le monde a échoué dans ta Onde famille. todo mundo não Je conseguiu na família. déclare, toi tu réussiras au nom de Jésus. Eu declaro que você terá êxito no Là où nome de tout le monde a échoué dans ta famille. Onde todo mundo perdeu na família. Toi tu réussiras au nom de Jésus. Eu declaro que você vencerá no nome de Tout Jesus. le monde manque en Angola. Onde todo mundo falta em agora. Je déclare que toi tu auras dans le nom de Eu Jésus. declaro que você terá no nome de Jesus. Reçois ta prospérité au nom de Jésus. Receba a prosperidade no nome de Jesus. Reçois ta prospérité au nom de Jésus. Receba a prosperidade no nome de Jesus. Reçois ta prospérité au nom de Jésus. Receba a tua prosperidade no nome de Jesus. Shabakaya, Mazakaya, Sokoya, Babababa. 4C. 4C. La vie d'impact, A vida de impacto, que ce soit dans l'humanité que seja na humanidade et dans l'éternité. como na eternidade. Une vie d'impact Uma vida de impacto dans l'humanité na humanidade et dans l'éternité. e na eternidade. Tu deviens capable de toucher des vies. Você se torna capaz de tocar vidas, alcançar vidas. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dá-nos o pão nosso de cada dia hoje. A comme résultat une vie d'impactation. E isso se torna resultado de uma vida de impactação. Tu deviens capable de toucher des vies. Você se torna capaz de tocar vidas. Je vais bien me faire comprendre. Eu quero me fazer entender. Il y a beaucoup de gens ici Há muita gente aqui qui vont avoir des méga entreprises. que vão ter mega empresas. Não é super, mas é mega. Ce n'est pas parce que toi tu manques l'argent, Não porque você falta dinheiro, mais c'est parce que tu vas diminuer le chômage dans la société angolaise. mas é porque vai diminuir o desemprego na sociedade angolana. Donc tu contribues pour diminuer le chômage en Angola. Quer dizer, você contribui para o Estado na diminuição do desemprego em Angola. Alors imagine le nombre de familles et des individus qui vont bénir Dieu et prier, qui vont te souhaiter du bien. Agora
universités. Se eles até estudam nas C'est parce universidades, que toi tu as ouvert cette é entreprise-là. porque você abriu esse empreendimento. Tu sors de la dimension des besoins, des Então nécessités. você sai da dimensão de necessidade. Toi tu deviens un providentiel maintenant des nécessités des E gens. você se torna um providencial das necessidades de Dieu todos. ne veut pas seulement te donner la solution, Deus não te dará somente a solução, mais Dieu veut faire de toi une solution. mas Deus te faz uma solução. Dieu ne veut pas seulement te donner le mariage. Deus não quer somente te dar casamento. Dieu veut faire de toi une agence de mariage. Deus quer fazer de tua agência de Dieu ne veut casamento. pas seulement te donner des enfants. Deus não quer te dar seu filho. Dieu veut faire de toi une crèche d'enfants. Deus te faz uma criança de criança. Se tenir debout. Si tu as la foi que Dieu est devant de moi, Deus que crê em todas as pessoas. la dimension de part au nom de Jésus. Fala de Deus que faz o nome. Fais ta organisation au nom de Jésus-Christ. Fais ta organisation au nom de Jésus-Christ. Fais ta organisation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare Eu declaro que l'humanité bénira Dieu. que a humanidade bendirá Deus De ce que toi tu es venu sur cette terre. a tua vida sobre esta terra. Les nations diront, As nações dirão: béni soit les saints qui t'ont porté.